अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन और सामीन, ये छोटी सी वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं जिसमें बरेलवियों का एक मुफ्ती मुबशर हुसैन किसी अपने साथ बात करने वाले की तलफ़्फ़ुज़ की गलती निकाल रहा है। आइए थोड़ा सा ये क्लिप सुनते हैं, फिर उसके बाद आपको इसकी वजाहत करते हैं। घरों तक तो ना मतलब जाए यार। आलम, एक आलम के तौर पर जानता हूँ ना, यही तो मैं लो कह रहा हूँ कि आलम, आलम के तौर पर लो आलो आलम, आलम लफज आलिम, उनको चलो आपको आलम समझ तो और अच्छा, ये अब गलती निकाल रहा है कि बंदे ने आलम बोला है और आलिम नहीं बोला। इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत तो ये है कि जो पंजाबी बोलने वाले हैं तबका है, वो इसी तरह अल्फाज को बोलता है जो तीन हरफों वाला लफ्ज़ होता है, लफ्ज़ होता है। मैं भी गलत बोलता हूँ, मैं ये नहीं कहता, चूंकि हम पंजाबी हैं तो हम तलफ़्फ़ुज़ की गलती करते ही करते हैं। और ये खुद, मैं भी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा कि खुद ये मुफ्ती मुबशर हुसैन बरेलवी खुद भी ये हज़ारों दफ़ा ये गलती करता है, लेकिन सिर्फ अवाम को धोखा देने के लिए दूसरे की गलती पकड़ ली, लो जी आलिम को आलम कह दिया है, हालांकि इसने अभी लफ्ज़ बोला है। तो ये इसे पूछना था। आगे भी काफ़ी जो लफ्ज़ हैं वो मैंने इसके देखे हैं कि जिसमें ये जो सह हरफी है उसको दरमियान वाले हरफ को ये ज़बर उसके ऊपर लगा देता है, हालांकि वो साकिन होता है। बहुत से अल्फाज ऐसे हैं। और इसी तरह जो फ़ाइल है, जैसे ये आलिम भी है, तो यहाँ भी अमूमन पंजाबी जो बोलने वाले हैं वो आलिम की लाम के ऊपर या फाइल की आइन के ऊपर जबर लगा देते हैं, जेर नहीं लगाते। मैं खुद ऐसे करता हूँ, जब मैं एक रवानी में बोल रहा होता हूँ तो बेशुमार अल्फाज जो हैं उनमें जेरो जबरों की गलती हो जाती है, जो कोई ऐसी बात नहीं है। और ये खुद कहता है कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, 12 साल पढ़ा हूँ, 10 साल मैंने पढ़ाया है, मैं फाजल उलमा हूँ, मेरे शागिर्द भी आगे से मुफ्ती बन गए हैं, लेकिन खुद भी यही गलती करेगा। तो तवज्जो इस तरफ दिलानी थी, सिर्फ अवाम को धोखा देने के लिए ये इस तरह की बातें करते हैं। आइए थोड़ी सी वीडियो आगे सुनते हैं, फिर मैं इसका वो क्लिप सुनाता हूँ, बल्कि इसी के दौरान ही मैं आपको ऐसी इसके अल्फाज बता दूंगा। ये लफ्ज होता है या लफ्ज होता है, ये मेरा सवाल है। मुबशर हुसैन बरेलवी को भी मैं ये वीडियो भेज देता हूँ, उसके शागिर्दों को भी, इसके मानने वालों को भी, तो वो खुद ही फैसला करें कि क्या ये तरीकाकार दुरुस्त है कि एक बंदा दूसरे की छोटी सी गलती पकड़कर इतना उस पर तमाशा करता है और खुद वही गलती करता है, हालांकि अपने आप को बहुत बड़ा अल्लामा बता रहा है इसी वीडियो के अंदर पीछे। तो आ गई ना। आलिम का फर्क नहीं एक बंदे को पता। तो अब मैं बात शाह साहब ये ना आपको समझ तो आ गई ना, आलिम के समझ तौर पर जानता हूँ। ये गल ये हुई ना आलम पूरे जहान को, वर्ल्ड को कहते हैं। हाँ, ये इसने लफ्ज बोला है वर्ल्ड को कहते हैं। ये वर्ल्ड अंग्रेजी में कोई लफ्ज नहीं होता। लफ्ज लफ्ज वो मैं तो कहता हूँ हम गलती करते हैं और मैं भी करूंगा। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं ठीक बोलता हूँ और ये गलत बोल रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दूसरे की जो गलती निकाल रहा है ये खुद भी गलत बोलता है। क्योंकि ये पंजाबी जो है ना बोलने वाले ठेठ, वो जब उर्दू बोलते हैं और उसमें अरबी के अल्फाज बोलते हैं तो ये गलतियां करते ही करते हैं। ठीक है, जैसे आलिम को आलम कह देना, कातिल को कातल कह देना, जालिम को जालम कह देना, तो ये पंजाबी बोलने वालों की अमूमी ये तरीकाकार है बोलने का। तो ये दूसरे की इस तरह की गलती पकड़कर ये जाहिर करना कि मैं तो बहुत बड़ा आलिम हूं और वो जाहिल है, ये गलत तरीकाकार है। तो आगे सुनते हैं। आलिम जी जी, जानने, अब एक बंदे को आलिम और आलम का फर्क ही नहीं पता। ये इल्मी देखिए ना। लेवल इन लोगों का ये होता है, इनसे बात क्या की जाए यार। इनको अच्छा मैंने चलो कहना एक, कुछ हो रहा है, इनको समझ कुछ हो रहा नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मुझे मेरी बात सुनिए, आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, आपको समझ आ आपने जाएगी झूठ कि क्यों बोला? लामा गुफरान। अब ये देखें, दो दो लफ्ज बोले हैं मुफ्ती मुबशर हुसैन ने, झूठ क्यों बोला। ये झूठ उर्दू का लफ्ज नहीं है, ये पंजाबी का भी लफ्ज नहीं। हाँ, पंजाबी में झूठ जो है वो चवल को कहते हैं। ठीक है, तो ये झूठ नहीं है, यानी जे जीम वाओ टे हे, झूठ नहीं है, ये झूठ है। जीम हे वाओ टे, तो ये जब भी बोलता है झूठ बोलता है। झूठ क्यों बोला, हालांकि झूठ कोई लफ्ज ही नहीं है। एक बात लफ्ज है। अच्छा, दूसरा इसने कहा गफरान, ये गफरान गाम से बोल रहा, गाफ से बोल रहा है, गफरान। ठीक है, तो ये पंजाबी, चूंकि हम हमारी मादरी जुबान पंजाबी है, तो जब हम उर्दू बोलते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये 10 साल पढ़ा है, 12 साल पढ़ा है, 10 साल पढ़ाया है और फाजल उलमा है और इसके शागिर्द भी मुफ्ती हैं, तो ये गलती नहीं करेगा। तो ये सब ड्रामा। आगे सुनते हैं। ठीक है। सियालवी रहमत दामत बरकातुहुल्लाह आलिया, उनके बारे जी में जी, झूठ क्यों बोला आपने? ये देखें, फिर इसने कहा झूठ क्यों बोला। झूठ तो लफ्ज ही कोई नहीं है। झूठ होता है वो चवल जिसको कहते हैं, वो झूठ होता है। तो झूठ क्यों बोला ये पंजाबी में आमतौर पर इस्तेमाल होता है। झूठ क्या बोला, उनकी बातों से लाख कहते की हैं गलत से लानत मदद। झूठों के ऊपर, लाख। ये इसने बोला है लाख दी लानत झूठों के ऊपर। ये लाख भी कोई लफ्ज नहीं है, लाख है, उसे पंजाबी में लाख कहते हैं।
لام کاف ہے لکھ، تو لکھ تو کچھ نہیں ہوتا، لکھ دلانا یہ. اب اگر دوسروں کی غلطی نکالتے ہیں تو آپ 100% درست بول لیں، پھر پتا چلے جی آپ نے 12 سال پڑھا ہے، 10 سال پڑھایا ہے. ٹھیک ہے. لکھ دی لعنت جھوٹوں کے اوپر، لکھ دی وہ کہتے ہیں لعنت. غیر اللہ سے، میں کہتا ہوں منہ منگا انعام دوں گا، منہ منگا انعام دوں گا آپ کو، منہ تو منگا. وہ نہیں سرے کہتے غیر سرے اللہ سے عام مدد میں مانگنا اعلان جائز کر رہا ہے، ہوں، غیر اللہ سے قرآن مدد سے مانگ عالمی سکتے ہیں؟ دامت برکاتم لالیہ نے یہ بولا ہو اگر کہیں، لے آئے وہ ویڈیو جہاں پہ کر لیں فیصلہ، ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں اس کے اوپر، اسی ایک چیز کے تو اوپر فیصلہ کر لیتے ہیں. چلو آپ ان کا انکار کر دیں کہ وہ نہیں کہتے کہ غیر اللہ سے وہ مدد میں نہیں کہہ رہا ہوں مانگنا جائز ہے. وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے بھائی، کیا ہو گیا؟ عالم دین ہے وہ مرزا جونیئر تو تھوڑی ہے. یہ دیکھیں یہ لفظ بول رہا ہے عالم دین ہے، تو یہ عالم وہی لفظ ہے جو اس کی غلطی نکال رہا ہے کہ عالم بولو. تو یہ عالم دین کیوں نہیں کہہ رہا، عالم دین کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ 10 دفعہ یہ لفظ اس نے اس کے اندر بولا ہے، لیکن عالم دین ہی بولا ہے، عالم دین نہیں بولا. آپ دوبارہ سن لیں بے شک. تو یہ جو بندہ خود ہر دوسرے لفظ میں وہی غلطی کرتا ہے جو یہ دوسرے کو کہہ رہا ہے، تو اس کو کیا عوام کے سامنے صرف دوسرے کو شرمندہ کرنے کے لیے اس کا ایک لفظ پکڑ کر اس طرح کی بات کرنی چاہیے؟ اس طرف توجہ دلانا اصل مقصد ہے. وہ جاہل تھوڑی ہے، تو بات وہ ختم جاہل ہوگی جب تھوڑی آپ ہے، ہی مان رہے ہیں کہ وہ عالم غیر اللہ دین سے ہے. مدد نہیں مانگ یہ سکتے. دیکھا پھر اس نے کہا عالم دین ہے. یہ عالم دین کیوں نہیں کہہ رہا، عالم دین کیوں کہہ رہا ہے؟ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے. غیر اللہ سے مدد کوئی مانگنا الگ ہے، غیر اللہ سے وہ مدد مانگنا الگ چیز ہے. اللہ کامل مدد نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے اندر نقص ہے. ہاں تو یہ یہی تو اللہ کے بات ہے نا. اندر، اور اللہ کے اندر نقص نکالنا کفر ہے. اور ایک عالم دین کو یہ تمام چیزوں کی قیودہ. اب اس نے لفظ بولا ہے کفر، تو یہ بھی مجھے بتایا کہ کفر میں فا کے اوپر زبر ہے، فے جو ہے کفر کا، یہ کفر ہے یا کفر ہے؟ تو اس طرح بے شمار الفاظ ہیں. بات کا پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کو کون سی صفات کے ساتھ موصوف کرنا ہے، نبی کو کون سی صفات کے ساتھ موصوف کرنا ہے. نبی کی جو صفتیں ہیں اللہ کی صفات کے جو مقابل نہیں لے کے آنی، ورنہ کفر ہو جائے گا. اور اللہ کی جو صفت ہے وہ مخلوق کی صفت کے مقابل نہیں. یہ اس نے لفظ بولا ہے صفت، یہ دوبارہ سن لیں، صفت اس نے کہا ہے. تو یہ بتائیں کہ کیا صفت ہوتا ہے یا صفت ہوتا ہے؟ تو یہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ پنجابیوں کی عادت ہے کہ اگر 3 حرفوں والا لفظ ہوگا تو درمیان والے حرف کو 100% زبر دے دیں گے. اگر 4 حرفوں والا ہوگا یا فائل ہوگا تو اس کی عین کے اوپر زبر لگا دیں گے. جیسے قاتل نہیں کہیں گے، قاتل کہیں گے. ظالم نہیں کہیں گے، ظالم کہیں گے. اسی طرح عالم نہیں کہیں گے، عالم کہیں گے. یہ اس کے نام کے ساتھ خود ساختہ سین یہ دال لفظ لکھا ہوا ہے. اب اس میں ہم سید کہتے ہیں عام طور پر، اس کے بھی 2 ہیں. جو درمیان والا لفظ ہے اس پہ 2 حرکتیں ہوتی ہیں، مختلف اس کے معنی ہوتے ہیں. سید کہتے ہیں غلام کو اور سید کہتے ہیں آقا کو. تو عام طور پر ہم سید ہی کہتے ہیں، سید پنجابی، کیونکہ آپ کو کہا کہ پنجابیوں کو عادت ہے کہ وہ درمیان والے حرف کے اوپر ہمیشہ زبر ڈال دیتے ہیں. جیسے سید ہم کہتے ہیں سید، حالانکہ سید کا مطلب ہوتا ہے آقا اور سید کا مطلب ہوتا ہے غلام. تو یہ میں نے کہا عمومی غلطی ہے. میں ابھی آپ کو سناتا ہوں، اس نے صفت کہا ہے، حالانکہ صفت لفظ نہیں ہوتا، صفت لفظ ہوتا ہے. فے ساکن ہے. یہ اکثر و بیشتر سہ حرفی جس میں درمیانہ حرف ساکن ہو اس کو پنجابی زبر دے دیتے ہیں، اور یہ عمومی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ جس پہ دوسرے کو جاہل بنا دیا جائے. حالانکہ یہ اتنا بڑا علامہ ہونے کا دعویٰ کر کے کہ جی میں 12 سال پڑھا ہوں، 10 سال پڑھایا ہے، میرے شاگرد بھی مفتی ہیں، میں فاضل علماء ہوں، اور اپنے نام کے ساتھ بعض دفعہ علامہ بھی اس نے لکھا ہوتا ہے، یعنی بہت ہی زیادہ علم والا. تو یہ اپنا حال آپ دیکھ لیں. یہ تو آپ کو چھوٹا سا کلپ ہے دکھایا ہے کچھ منٹوں کا، یہ 10 منٹ تقریباً ہوئے ہیں، چھوٹی ہی ویڈیو انشاءاللہ میں بناؤں گا. تو باقی آپ سوچ لیں کہ اگر مفتری مبشر حسین کی یہ جو سینکڑوں گھنٹوں کی ویڈیوز ہیں اس میں ہزاروں لاکھوں کے حساب سے الفاظ ایسے نکالے جا سکتے ہیں کہ جس میں اس طرح کی غلطیاں موجود ہیں. ٹھیک ہے، غلطیاں. اور اللہ کی جو صفت ہے وہ مخلوق کی صفت کے مقابل. یہ دیکھیں ایک ہی سانس میں اس نے صفت بھی کہا ہے اور صفت بھی کہا ہے. ظاہری بات ہے دونوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتے. دوبارہ سنیں پھر ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. اللہ کی صفات کے جو مقابل نہیں لے کے آنی، ورنہ کفر ہو جائے گا. اور اللہ کی جو صفت ہے وہ مخلوق کی صفت کے مقابل نہیں. دیکھیں اس نے صفت بھی لفظ بولا ہے اور صفت بھی کہا ہے. تو یہ ایک ہی جو ہے لفظ اس کی
को सिफत भी कह रहा है और सिफत भी कह रहा है। तो ये पंजाबी बोलने वाले जब उर्दू बोलते हैं तो उसमें खास तौर पर जब अरबी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हम अरबी हम आमतौर पर बोलते हैं, हालांकि ये अरबी है। तो जब हम अरबी बोल रहे होंगे तो फिर उसमें अगर कोई जेर जबर की गलती करता है तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। गलती, अब गलत गलत अरबी जिस तरह है ना, इसी तरह गलत लफज नहीं है, गलत लफज है। लाम के ऊपर जबर है मेरे इल्म के मुताबिक, गलत भी हो सकता है, मैं एक आम इंसान हूं। तो गलती है, तो हम गलती तो कोई भी नहीं कहता, सब गलतियों ही कहते हैं। तो यही मैंने अर्ज किया है कि जब हम पंजाबी बोल रहे होते हैं या अब पंजाबी बोलने वाले जिनकी मादरी जुबान पंजाबी है वो उर्दू बोल रहे होते हैं, तो इस तरह की काम जो है अमूमी है। ये हजारों मिसालें मैं मुफ्ती मुबशर हुसैन की वीडियो से दिखा सकता हूं। इसलिए ये इसी तरह ये हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर भी बाज़ जगह लोग एतराज करते हैं, जी फलां लफ्ज उर्दू का ऐसे लिखा है। तो ये भी इस एतराज इसी तरह का है कि उनकी भी मादरी जुबान पंजाबी थी, बाज़ अल्फाज वो पंजाबी अंदाज में लिखे हुए हैं, और उर्दू तब अभी तरक्की याफ्ता नहीं थी। जिस तरह मिसाल के तौर पर जो तैयार है वो तोए से लिखना, उसकी गलती निकाल देते हैं, हालांकि तोए से भी लिखते थे पहले, वक्त गुजरने के साथ साथ वो इस्तेमाल खत्म हो गया तो ते वाला इस्तेमाल रह गया। तो इन्होंने उस पर भी एतराज किया, ये तोए से तैयार लिखना, इनको तो उर्दू भी नहीं आती। तो ये थोड़ा सा तवज्जो दिलाना इसमें मकसद था। अभी हम वीडियो खत्म करते हैं, इंशाल्लाह मजीद मालूमाती वीडियो आपके सामने पेश करते रहेंगे, तब तक इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।